Assalamu alaikum. Today we will do class 9th English according to new syllabus. Chapter number 1 Translation. The savior of mankind, इंसानियत का बचाने वाला. Savior बचाने वाला, mankind इंसानियत का. Words meaning Arabia, Arab is has land ज़मीन unparalleled बेमिसाल चाम दिलकश एंड ब्यूटी और खूबसूरत ट्रैकलेस डेजर्ट बेराह रेगिस्तानों सैंड ड्यून्स रेत के टीलों इन डैजलिंग रेस चंदिया देने वाली शुआओं में ऑफ ट्रॉपिकल सन इंतहाई गर्म सूरज अरेबिया अरब इज़ द है ज़मीन लैंड ज़मीन ऑफ अनपैरेलल्ड बेमिसाल चाम दिलकश एंड ब्यूटी खूबसूरती में विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट अपने बेराह रेगिस्तानों की वजह से ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीलों इन द डैजलिंग डेज चंदिया देने वाली शुआएं ऑफ ट्रॉपिकल सन इंतहाई गरम अरब की सरजमीन इंतहाई गर्म सूरज की चंदिया देने वाली शुआओं में अपने बेराह रेगिस्तानों की वजह से दिलकश और हुस्न में बेमिसाल है। इट वॉज यही था दिस लैंड ज़मीन इलाका वॉज बर्न पैदा हुए थे विच इज़ अबाउट जो कि करीबन है विच जो कि इज़ है अबाउट करीबन 50 मील्स 50 मील फ्रॉम से रेड सी बहिरा अहमर से। इट वॉज इन दिस लैंड ये वही इलाका था वही सरजमीन थी दैट जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इन मक्का मुकरमा में विच जो कि इस है अबाउट तकरीबन 50 मील्स 50 मील फ्रॉम द रेड सी बहिरा अहमर से। यही वो इलाका था जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए जो कि बहिरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है। इट्स स्टारी स्काई इसके सितारों भरे आसमान हैज़ एक्साइटेड पुरजोश कर दिया है इमेजिनेशंस ख्यालात पोइट्स शायरों एंड ट्रैवलर्स और मुसाफरों। इट्स स्टारी स्काई इसके सितारों बरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड पुरजोश कर दिया है द इमेजिनेशन ख्यालात को ऑफ पोइट्स शायरों एंड ट्रैवलर्स और मुसाफरों। इसके सितारों बरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के ख्यालात को पुरजोश कर दिया है। पैराग्राफ नंबर 2 वर्ड्स मीनिंग द अरब्स अरब पोजेस्ड मालिक थे रिमार्केबल गैर मामूली मेमोरी हाफजे एलोक्वेंट पीपल खुश गुफ्तार खुश बयान। द अरब्स अरब पोजेस्ड मालिक थे रिमार्केबल गैर मामूली मेमोरी हाफजे के एंड और वर थे एंड एलोक्वेंट पीपल खुश गुफ्तार लोग थे। अहले अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक और खुश गुफ्तार लोग थे। वर्ड्स एवरी ईयर हर साल अ फेयर एक मेला वॉज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था पोलिटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबलों एट ओकास के मुकाम पर। एवरी ईयर हर साल अ फेयर एक मेला वॉज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था फॉर पोलिटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबलों का एट ओकास के मौका पर। ओकास के मौका पर हर साल शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड ये रवायत है ये कहा जाता है हमाद सेड टू हमाद ने कहा सेड टू कहा कैलिफ वलीद बिन यजीद खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा रिसाइट यू आपको सुना सकता हूँ ईच लेटर हर हरफ अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी 100 लॉन्ग पोइम्स 100 लंबी नज़में विदाउट शुमार टेकिंग इन टू अकाउंट शुमार ना करते हुए शॉर्ट पीसेस छोटे किताब ऑल ऑफ दैट वो तमाम कंपोज्ड लिखी हुई हैं एक्सक्लूसिवली खसूसन बिफोर पहले प्रोमोलिगेशन इशात ऑफ इस्लाम की। इट इज़ नरेटेड दैट ये कहा जाता है दैट के हमाद ने सेड टू कहा कैलिफ वलीद बिन यजीद खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा आई कैन डिसाइड यू मैं आपको सुना सकता हूँ फॉर ईच लेटर हर हरफ ऑफ अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के हर हरफ की 100 लॉन्ग पोएम्स 100 लंबी नज़में विदाउट टेकिंग इन टू काउंट शुमार ना करते हुए शॉर्ट पीसेस छोटे किताब में ऑल ऑफ दैट और वो तमाम वॉज कंपोज लिखी हुई हैं एक्सक्लूसिवली खसूसन बाय पोइट्स शायरों की बिफोर पहले द प्रोमोलिगेशन इशात ऑफ इस्लाम की। ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको छोटे किताब को गिनती में लाए बगैर हरूफ तहज्जी के हर हरफ की 100 तावील नज़में सुना सकता हूँ और वो तमाम खसूसन इशात इस्लाम से। वर्ड्स मीनिंग इट इज़ नो वंडर ये कोई मौजज़ा नहीं चूज़ मुंतखब किया अरबिक लैंग्वेज अरबी ज़बान फाइनल डिस्पेंसेशन हतमा पैगाम आखिरी पैगाम फाइनल हतमा आखिरी डिस्पेंसेशन आखिरी पैगाम प्रिजर्वेशन हिफाजत ऑफ हिज वर्ड्स अपने कलाम की हिफाजत।
اٹ از نو ونڈر، یہ کوئی معجزہ نہیں، دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے چوز منتخب کیا ہے، دا عربک لینگویج عربی زبان کو، فار ہز اپنے فائنل ڈسپنسیشن اپنے حتمہ پیغام فطرت کی اشاعت، اینڈ اور پریزرویشن حفاظت آف ہز ورڈز اور اپنے کلام کی حفاظت۔ یہ کوئی معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمہ پیغام میں فطرت کی اشاعت اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ پیراگراف نمبر 3 ورڈز، سینچریز صدی مینکائنڈ انسانیت سٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورج کنارے پر آف کیوز تباہی کے۔ یہاں پہ اسٹوڈ سیکنڈ فارم آف ورب ہے اسٹینڈ کی، پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے اور یہ اسٹینڈ کی سیکنڈ فارم آف ورب ہے اسٹوڈ۔ ان دا 5th اینڈ 6th سینچریز، 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں مینکائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورج کنارے آف کیوز تباہی کے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ دہانے کنارے ایک ہی ہوتا ہے۔ اٹ سیمز یوں دکھائی دیتا تھا، دیٹ سویلائزیشن کے تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن جس کو لگے تھے 4000 ایئرس 4000 سال ٹو گرو پروان ہیڈ سٹارٹڈ شروع ہو گئی تھی کرمبلنگ ریزہ ریزہ۔ اٹ سیم دیٹ یوں دکھائی دیتا تھا، دیٹ کہ سویلائزیشن تہذیب وچ جس کو ہیڈ ٹیکن لگے تھے 4000 ایئرس 4000 سال ٹو گرو پروان چڑھنے میں ہیڈ سٹارٹڈ شروع ہو گئی تھی کرمبلنگ ریزہ ریزہ ہونا۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے اب ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اینڈ اسی وقت ریزڈ مابوس فرمایا، امانگ دیم سیلف انہی میں سے ایک، دیم سیلفس reflexive pronoun، itself، yourself، himself، these are reflexive pronoun۔ to lift نکال کر from ignorance جہالت سے، light of faith ایمان کی روشنی۔ at this point in time and اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ raised مابعوث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم among themselves انہی میں سے ایک، to lift نکال کر جس نے نکالا humanity انسانیت کو from ignorance جہالت سے into the light of faith ایمان کی روشنی سے، and اسی وقت اللہ نے ان میں سے ہی ایک رسول مابعوث فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور کرنا تھا۔